Lajɛbaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka barikada aw ka ɲɛmɛdali la an ka jaw la i n'a fɔ kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisadenw fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in kan n'ala ma basi kɛ an bɛ kuma fɛn dɔ kan ni o ye an ka jamu fanga dɔw ko bɛɛ dɔw ko min ye démocratie ye o bakurubaw an bɛ kuma olu kan fɛn minnu bɛ an ɲɛ bi ko kura an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛna baro kɛ fɛn min kan bi o de ye denmisɛnninw ka ko ɲɛmɔgɔya i n'a fɔ jamakuntigiya ka taa se u b'u sen don cogo min na an ka jamana yɛrɛ politiki baaraw la an bɛna baro k'o kan bi an ka maa welelen i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ko kura o ye Sɛki Abudɛlikadɛri Sidibe Sɛki Abudɛlikadɛri i ni wula Abdou Touré i ni wula ne kɔni tɔgɔ ni jamu fɔ nka don o don maa kura bɛ don jaw lajɛli la i bɛ se ka i yɛrɛ ko fɔ lajɛbaw ni lamɛnbaw ɲɛna. Merci yani n ka n yɛrɛ ko fɔ n bɛ aw fo aw ka émission na nin émission in na kosɛbɛ ka n ka lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bɔlɔlɔ kan aw ni ce n weleli la a diyara n ye a bɛnna ma ne tɔgɔ ko Sɛki Abudɛlikadɛri Sidibe mais bɛɛ b'a fɔ n ma Kadɛri Sidibe n ye politiki mɔgɔ ye ani n bɛ jɛkulu caman na bi n bɛ yan en tant que citoyen ka hakilina di aw ka baro kan. Lajɛbaw y'a faamuya ka ban maa welelen ye maa min ye ni an sigila kɛnɛ kan ka ban maa ti ma kɛ kumatigi ye ka tila ka i kuma daminɛ i la an bɛ taa ni ɲininkaliw ye sabula cɛbilenkɛ nakun ye dɔn ye ɲininkali fɔlɔ bi n'a ka biya denmisɛnninw yɛrɛ u bɛ labɛn cogoya min na ka kow daminɛ kabini adamadenya cogoyaw la ka na don politiki kow kɔnɔna na n'a fɔra ko jeune leader o y'a tubabukanama ye n'o ye denmisɛnnin kotigiw ye e fɛ a kan ka daminɛ ka bɛ yɔrɔ jumɛn na fo ka na se tako filanan an bɛna ɲininkali k'o la o ye a don waati ye min ye vie politique kɔnɔna na ma jeune leader yɛrɛ ye jɔn ye a baara bɛ daminɛ cogo di. Ok Abdou n b'i fo i ka ɲininkali la ka segin ka an lajɛbaga bɛɛ fo bɔlɔlɔ kan i ka nin question a diyara n ye kosɛbɛ jeune leader an b'a mɛn mɔgɔ da jeune leader ou bien leader ye maa ye maa ɲɛmɔgɔ don maa ɲɛma sugu jumɛn don maa min bɛ ko kɛ ko min bɛ taa dugu ka intérêt la wa jama bɛ fara a kan o de ye jeune leader ye bon ale baara bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ parce que n'i ka leadership bɛ don i b'a daminɛ i ka du kɔnɔna de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye ka se i ka sigida la ka bɔ i ka sigida la ka se i ka commune kɔnɔ i ka jamana an b'a fɔ du kɔnɔ cogo di an ka du kɔnɔnaw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ n bɛ misaliya kelen ta o ye saniya fanfɛyɔrɔ ye e min ye du sifin ye n'e kɛra saniya baarakɛla ye e cɛsirilen don saniyako la i bɛ taa sɔrɔ hali ni maa min bɛ yɔrɔ nɔgɔ a bɛ tugu e kɔ i n'o saniya kelen bɛ bɔ a ka so ka na bɛɛda la ka na bulonna la ka na sigida la n'i yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ ye tuma bɛɛ i b'i ka temi yɔrɔnin furan i b'i sigiyɔrɔ furan e ye cɛsirilen don kare kɔnɔna furanni na a labɛnni na mɔgɔw bɛ tugu i kɔ ka sɔrɔ wari tɛ ka sɔrɔ fanga tɛ ka sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ mais parce que i bɛ ka baara ɲuman min da olu bɛ kɛ sababu ye ka tugu kɔ o de ye jeune leader donc leadership bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ de ni bɔnna du kɔnɔ so kɔnɔ sigi a tɛ karaba i b'a la a baara de b'a kɛ n'a ye n bɛ misaliya dɔ d'i ma don dɔ la circulation dɔ bolo kɛra jamana dɔ kan hindu jamana dɔ kan denmisɛnnin fitinin u bɛ ka taa ekɔli la n'a parents embouteillage créera kosɛbɛ donc yanni polisiw kana ka bɔ embouteillage binna yiri de binna sira la ka embouteillage créer donc ale bɛ retard la tɔw bɛ retard la mɛlɛkɛnin filɛ ka bɔ mobili kɔnɔ ka na tronc d'arbre yiriju belebeleba k'a pousser a fanga tɛ se mais ŋaniya min b'a la a y'a jira tɔw nana fara a kan donc o de ye leadership yɛrɛ ye bon leadership c'est ça i bɛ baara dɔ da i bɛ taa sɔrɔ e tɛ se a ŋaniya b'i kɔnɔ mɔgɔw b'a ye k'a fɔ i bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman don u bɛ fara i kan ka sɔrɔ i m'u wele ka sɔrɔ i ma wari bɔ donc leadership y'a de ye a bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ denmisɛnninya ko t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la n ye misaliya min di ma nin n'a ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen min bɛ kɛ an bɛ misaliya dɔ fana jamana dɔ bɛ sini jamana dɔ kan sira kun bɛ cɛ taar'i sigi kulu sanfɛ de a taar'i sigi kulu sanfɛ mɔgɔw ko fa b'a la donc a y'i to ale yɛrɛ bɛ kulu tigɛ dɔɔnin bi autoroute nana bɔ kulu in sanfɛ bon n'i y'an ka o ta ka bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i bɛ taa ye an ka maakɔrɔba minnu tɛmɛna u ye misaliya de yira président Modibo Keyita etc u ye misaliya de yira k'u to funanŋaniya la u n'a bɔra kɛnɛma maaw tugur'u kɔ ka sɔrɔ wariko tɛ ka sɔrɔ tɔgɔ tɛ fɛn tɛ parce que u bɛ ka baara ɲuman kɛ donc jeune leader bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ ka bɔ la ka na sigida la jeune leader bɛ daminɛ sokɔnɔna de la ka bɔ o la ka na sigida la a ka ja jamana olu bɛɛ lajɛlen bɛ a nafa sɔrɔ o kɔfɛ Kadɛri Sidibe an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔ hali bi jeune leader a ka baara ka se ka ɲɛ a bolo kungilenna kana tiɲɛ a bolo mun de bi a ka baara sinsin a bolo an ka daminɛ o la
n'o bɔra yen nɔ mun b'a tiɲɛ bolo an bɛ se o fana ma. Abdou, a fɔlɔ ye jumɛn ye? I bɛ baara min kɛ i yɛrɛ k'a fɛ, i ka k'a fɛ. I bɛ baara min kɛ e yɛrɛ k'a dɔn ka k'a fɛ. Et puis i k'a bila i kunna i b'a kɛ volontariat de la, sara t'i ye. Hali k'a fɔ ma merci o t'i ye. Donc o de b'a baara in ɲɛ i bolo. Parce que a daminɛ ne y'i jigi da k'a fɔ maaw k'a dɔn ou bien ne y'i jigi da ka sara kɛ o sara t'a la an bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ saliya. Mais n'i b'a kɛ par conviction ka k'i la. I ye baara o baara kɛ fo k'a sɔrɔ a kanu b'i la, conviction b'i la. Wa i dalen don a la k'a sɔrɔ k'a bɛ taa ɲɛfɛ. Ne bɛ jeune dɔ dɔn sigida dɔ la a kelen yiri 100 de turu. A kelen. An bɛ yiri turu. An bɛ yiri turu voilà yiri a kelen de yiri turu. A bɛ yiri san dɔɔnin a b'a turu a b'a san dɔɔnin mɔgɔ nana fara a kan yiri in taara fo yiri u ye espace dɔ créer u yɛrɛ yiri in bɛ taa fo yiri 500 la bi. Donc a b'a daminɛ taa yiri san 50 40 20 n'a yɛrɛ wari sɔrɔ a kelen yiri kɛ a ka ɲɛnamaya la tɔ nana fara a kan donc n'i b'a baara kɛ kana mɔgɔw tɔw lajɛ dɛ ka n'i kɛrɛ lajɛ ka na ko e k'i ka sira lajɛ e dalen don fɛn min na kana mɔgɔ kɔnɔ l'objectif i y'a objectif min fixé i yɛrɛ ye kunkelenna i y'o min ɲini dɛ i b'o atteindre mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka fara i kan. Donc un jeune leader d'abord i kan ka objectif dɔ de laɲini dɔ de kan kunkelenna dɔ de kan ka k'i la ne bɛ nin fɛn in kɛ n b'a kɛ kun jumɛn de kama n'i y'o dɔn maintenant paramètre minnu kan ka i kan ka tɛmɛ ni sira min ye i b'olu sira dégager i bɛ s'a ma i bɛ taa sɔrɔ i taatɔ n ko ne bɛ sɔgɔ sira la kumakan jugu bɛ f'i ma a bɛ f'i ma ko i ye wari minɛ a bɛ f'i ye e k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ e bɛ ka kɛ ŋaniya min kama e k'o suit au fur et à mesure an bɛ ka se cɛ bɛ bange donc mais n'i y'a bila i kunna k'i bɛ sara kɛ baara in bɛ a bɛ gɛlɛya i bolo. O kun ye e ko a ye denmansa fila bɛɛ ma. Oui min b'a tiɲɛ i bolo o ye i bɛ ka baara min kɛ e yɛrɛ t'a dɔn kunkelenna t'i la k'a kɛ tɔgɔ dɔrɔn kama par juste mɔgɔw k'e tɔgɔ fɔ mais e yɛrɛ b'a dɔn en général o de b'a to an ka baara caman bɛ dan sira la. Tɔgɔ ɲini n donna la peut-être n bɛ fanga ɲini tuma sera ou bien n bɛ fɛ fanga ɲinina dɔ kana ɲini ou bien n bɛ k'a kɛ tɔgɔ ɲini mais n bɛ k'a kɛ kun min yɛrɛ kama a jɔnjɔnlen tɛ Abdou. I m'a ye an ka ko caman bɛ yen an ka association caman bɛ créer u bɛ dan sira la foyi tɛ ni objectif t'an tɛ o i bɛ objectif sɛbɛn papier kɔnɔ mais o t'a la donc ni laɲini e kan ka fɛn kɛ kun min na n'e t'o dɔn ou bien n'e saliyara saliya fana parce que i tɔɲɔgɔn dɔ bɛ se k'i sigilen to e ka dɔ kɛ nin na an bɛ taa k'i to donc u bɛ k'e saliya au fur et à mesure u bɛ k'e saliya baara bɛ tiɲɛ bolo dɔ bɛ kita cɛ dɔ bɛ kita kɔsɛbɛ o y'a bɔ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ a tun bɛ kita pɔn bɔ a yɛrɛ ye a kelen bɛ kita pɔn bɔ a yɛrɛ ye mɔgɔw y'u to la f'u y'a nana ta ka bila bɔlɔlɔ a ma mɔgɔw bɔlɔlɔtigiw yɛrɛ de wula kita 24 o de wala kita 24 de wula wala kita 24 de wula ka taa cɛ encourager ka taa mɔgɔw y'u to jamana wɛrɛ kan k'a don k'a dɛmɛ ka kɛ fo k'a kɛ nin baara ye i b'a dɔn ko hali jeune leader bɛ se ka emploi créer a yɛrɛ ye à travers d'une petite chose. Fɛn fitinin dɔ bɛ se ka kɛ baara y'i bolo don na o baara kɔnɔna la o yiriwa o misaliya caman de b'an bolo n'an taara commune de la muso dɔ bɛ yen ko Aminata Traoré ministre kɔrɔ don mais a bɛ pavé in da tuma min na an ka dɔgɔ mais a y'a daminɛ dɔɔnin de misira bɛɛ ma kɛ pavé bi wa commune de bɛɛ ma kɛ pavé ya donc toute action surtout sifinnaka e man ka saliya sifinnaka e man ka kɔnɔni kɛ parce que sini ɲɛsigi a ye de ta ye donc ne wulila bi k'i b'i ka sini ɲɛsigi dilan ne bolo foyi man k'i découragé o la mais min b'a tiɲɛ i bolo ni mɔgɔ kuma lamɛn ou bien n'i y'a kɛ sara kama o b'a dɔw tiɲɛ i bolo. Ayiwa bi an y'a fɔ aw ɲɛna an minnu bɔra k'an ta sisan aw bɛɛ y'a walawalali kɛnɛ de kan mun bɛ sigi démocratie 101 ka page kan aw minnu bɛ k'an lajɛ a y'a aimé a y'a partagé walasa min ɲini kunnafoni duman ninnu a bɛ se ka se maa caman ma cogo min na an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye leadership ye denmisɛnnin minnu ye kotigiw ye minnu bɛ sɔn ka u kɛ bafalen kan minnu bɛ sɔn ka ko daminɛ walasa mun bɛ se ka kɛ sigida jamana bɛɛ lajɛlen ma ɲɛtaa ye cogo min na o kɔfɛ denmisɛnninlakaw yɛrɛ bɛ se ka u sen don an ka jamana politiki baaraw la cogo min na walasa a ka se ka ɲɛ u bolo baro dakun fɔlɔ an bɛ se ka fɔ o kɔni o bunna ka se a dan na tɔ tɛ o ko la bilen an bɛna dakun filanan na ni o ye denmisɛnninlakaw olu sen bɛ se ka don politiki baaraw la cogo di an ka politiki tɔnw kɔnɔ ka se ka sini ma sinikɛnɛ ma sabula mɔgɔw ko bi denmisɛnnin o de ye sini makɔrɔ ye san'an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan jirituru waati fana an b'a fɔ maaw ɲɛna Kadɛri bɔra ka jirituru mun ta misali ye an bɛ jirituru waati de la sisan i ma fili an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bi o ye bi ta ka kɛ jirituru tɔgɔla donba ye jiri caman turula ka bɛn bi don ma o la maa fɛn fɛn bɛ sigida o sigida la i bɛ se ka jirisun kelen de turu i bɛ se ka fila de turu i bɛ se ka mɔgɔw fara u yɛrɛ k'aw ka jɛkulu tɔgɔ la walima i bɛ se ka i teriw olu ɲini aw ka jɛ ka jiriw turu o fana nafa b'a la sabula u b'a fɔ bamananw ka kuma sen na ko ni mɔgɔ min ye jiri kelen turu i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ka bɔ ma kɛ fu ye
o don Abdou n bɛ n sɔnni sigi ya nin yɔrɔ in kan yirituru nafa ka bon hali n'a sɔrɔ ale t'an ka thème ye bi an bɛ waati yɛlɛma min na changement climatique a kɔlɔlɔ fɛn kelen bɛ se k'an kisi a ma o yirituru de an bɛɛ lajɛlen ka yiri turu an k'a turu an ye an k'a turu an fa tɔgɔ la an k'a turu an ba tɔgɔ la an k'a turu an denw tɔgɔ la ale yiri nafa i b'a sɔrɔ diɲɛ na dɔnnimɔgɔw fana ko lahara jɔ don i b'a sɔrɔ donc vraiment c'est une occasion k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka jɛ ka yiri kelen kelen turu Mali ye 20 millions d'habitants ou plus n'an bɛɛ yiri turu bi dans 5 ans 6 ans an b'a nafa sɔrɔ peut-être kun ye ka dɔ fara i fana ka weleweleda in kan sani cɛncɛn fo ka kun an na an bɛ k'a fɔ nanzarakan fɔlɔ ko ten ko le désert avance o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛncɛn kɔni bɛ ka se sɔrɔ min ye bin nugu kan bin kɛnɛ kan mun bɛ an dɛmɛ walasa an ka se ka sanji caman sɔrɔ an b'a dɔn an ka jamana ye mɔnikɛ jamana ye sɛnɛkɛ jamana don bagan mara jamana don o si dun fana tɛ taa sanji kɔ ala ka hakilila ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen kelen ma an bɛ taa baroda kun filanan na o de ye denmisɛnninlakaw sifinnakaw bɛ se ka u sen don politiki baaraw la cogo di an ka jamanaw kɔnɔ walasa bi denmisɛnnin min ye sini maakɔrɔ ye sini ta o fana se ka kɛ ko banbalen ye Kader Sidibe denmisɛnninw sen bɛ politiki baara la jamana kɔnɔ wa n'u sen b'a la u sen kan ka don a la cogo di u sen bɛ don a la cogo di. Ok Abdou i ka ɲininkali in diyara n ye d'abord yanni n ka o jaabi n bɛ fɛ k'a fɔ maaw ye an ka ne hakilina ye politiki ye min ka politiki yɛrɛ kɔrɔ politiki ye mun sugu ye est ce que an ka jamana donna politiki la sisan de wa est ce que an t'a la quoi o ɲininkali ne fɛ k'o jaabi d'abord politiki ye min ye fɛɛrɛ de don fɛɛrɛ min bɛ se ka sigida la yiriwa ale fɛɛrɛ a baara a bɛ volontariat de kofɔ yɛrɛkunji de don n y'a ye misaliya la ne ka sigida a jiko gɛlɛyalen don a kuranko gɛlɛyalen don a ko caman de don donc ne bɛ fara tɔn dɔ kan ou bien an bɛ tɔn dɔ ɲini ka tɔn dɔ sigi walasa an ka jamana ka se ka bɔ politiki kɛkun ye c'est gérer la cité c'est l'art de gérer la cité cité problème dugu problème o ye politiki de kan ka o résoudre o baara o tɛ se ka kɛ ka sifinnakaw to parce que sifinnakaw olu de y'a daminɛ olu de y'a laban ye n'i ye an ka jamana in ta k'a jateminɛ jamana ta 100 sara da yirali b'a yira k'a fɔ ko sifinnakaw de ye majorité olu de ka ca ni bɛɛ ye donc ni gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ gɛlɛya b'olu de sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan bon moi je pense que n'olu de sen kan ni gɛlɛya nana a bɛ anw de sɔrɔ pour que fɛn bɛ se ka gɛlɛya bali anw de sen kan ka don o la ka tɛmɛ bɛɛ kan walasa an kana caya an ka gɛlɛya kana an bɛɛ sɔrɔ donc o kama sifinnaka ale kan ka don politiki la ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ don a la cogo di o fana y'a dama kuma yɛrɛ an bɛna s'o ma mais ce qui est sûr aujourd'hui sifinnaka jɔyɔrɔ de ka bɔ politiki ma et puis n b'a fɔ politiki daminɛ an ka jamana kɔnɔ a mɛnna depuis n bɛ sigi ka mɔgɔw k'a fɔ ni an ka charte de cour kan fɔ ka ta k'an ka Mande sigi ka jateminɛ k'an ka l'Empire du Ghana sigi kan jateminɛ k'an ka nin bɛɛ jateminɛ farafinna yɛrɛ dugu anw ye politiki daminɛ ka sɔrɔ a ma daminɛ yɔrɔ la parce que anw ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ an bɛ se ka sigi kɛ cogo min na bɛn kɔnɔna la an bɛ se ka sigi kɛ cogo min na parce que n'i y'a mɛn ko politiki bɛn de don an bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka sɔrɔ si ma don si gasi la an ye nin bɛɛ lajɛlen tigɛ an ye nin bɛɛ lajɛlen an ko n'i ye muso kelen maakɔrɔ kelen ta i bɛ denmisɛnnin kelen fara kan ka muso kelen fara kan parce que du ye a bɛ ko ga de gakulu 3 kelen si tɛ ka si to donc an ye nin fɛɛrɛ bɛɛ sɔrɔ an ka kurukan foka kɔnɔ n'i y'a bɛ ko kamalenkuntigi en général kamalenkuntigi bɛ choisir i bɛ taa sɔrɔ maa min don fangase kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛ fanga dɔrɔn tɛ maa min ka dɔnta ka bon maa min sabalilen don maa min cɛsirilen don dugu la i bɛ taa sɔrɔ duguden bɛɛ bɛ bɛn'a kan o de kɛ kamalenkuntigi donc n bɛ fɛ k'a fɔ politiki nana tubabuw ka politiki nana sɔrɔ politiki ma anw fɛ yan hali n'a sɔrɔ bi politiki yɛlɛmana a kɛ fɛn wɛrɛ ye voilà. An tun bɛ ka kuma hali bi denmisɛnninlakaw olu sen bɛ don an ka politiki tɔn kɔnɔ cogoya min na i bɔra ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a la e fɛ sisan cogoya min bɛ yen i n'a fɔ an ye baro dakun fɔlɔ la an ko maa caman bɛ yen o b'a sɔrɔ olu bɛ ko dɔw daminɛ nka u yɛrɛ tɛ ko in ban cogo dɔn hakilila bɛrɛbɛrɛ t'u la nka olu kɔni bɛ fɛ dɔrɔn n'a politiki ko daminɛ politiki mɔgɔw ka se ka u ta ka tugu nɔfɛ walasa jama minnu tugulu kɔ ka baara ninnu kɛ walasa u ka se ko jama kelen fana labɔ o politiki mɔgɔ kelenw ye donc an b'a ye k'a fɔ a ma dabɔ o kama e fɛ sisan parti politikiw kɔnɔna na denmisɛnnin si hakɛ jumɛn bɛ se ka don parti politique kɔnɔ n'a donna kan ka ta étape jumɛn na kan ka ta yɔrɔ jumɛn na ka taa yɔrɔ jumɛn fɛ fo ka se yɔrɔ jumɛn ma bon n'i ye jateminɛ parti politique fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jɛkulu bɛ yen u ɲɛsinnen don jeunes ma a fɔ ma par exemple mouvement de jeunes mouvement de femmes o bɛ parti bɛɛ kɔnɔna la donc en général n'i bɛ don parti la an ka sariya la a fɔ ko n'i ye san 18 sɔrɔ i bɛ don parti la a bɛ daminɛ depuis base de la comité la mais i yɛrɛ ka cɛsiri
ne bɛ misaliya ta n yɛrɛ kan ne bɛ tɔn dɔ la ne b'a bureau national la mais mɔgɔ bɛ ne dɔn ni mɔgɔ ye ne i b'a jateminɛ ne ye n ka tɔnko daminɛ depuis duguma de n y'a daminɛ comité la ka b'o la ka na sous section na ka b'o ka na section na ka taa fo bureau national la bon bi alhamdulilah ne b'o kɔnɔna la donc n bɛ fɛ ka fɔ denmisɛnnin n'i bɛ ko la a ɲini ka dɔn Toure anw caman bɛ don politique la an bɛ don a la tɛgɛrɛ fɔ kama an bɛ don a la huni min bɛ d'an ma an bɛ don a la ko parce que nin bɛ fɔ an ye nin bɛ k'an na donc moi je pense que n'an b'o politique kɔnɔna la a ka gɛlɛn an ka se ka ɲɛ sɔrɔ politique kɔnɔna la o ye ne ka hakilina ye donc n'i bɛ don jeune bɛ don ko la f'i ka don fo k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ nin ko in na conviction b'i la i b'a dɔn fɔlɔ et après conviction bɛ na i la bon n'i tɛ don fɛn min dɔn ka tugu o la ten kosɛbɛ ka don o la ka i t'i ɲɛ sɔrɔ o la i t'i foyi faamuya e kɔni bɛ taa ten dɔrɔn an b'a ye waati dɔ bɛ se sɔɔni sa i b'a ye u b'an ka jeunes fara ɲɔgɔn kan dɔ b'i yɛrɛ to parti la dɔ bɛ t'i yɛrɛ to parti la an bɛ kɛ dɔkɛ kulon ou an bɛ kɛ juste animateur ye il est temps k'o de ka dabila an man ka sɔn ka kɛ animateur mais nous sommes des acteurs i yɛrɛ bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔnw na min ye dɔw ko parti politique dɔw yɛrɛ ko fanga ɲini tɔnw i yɛrɛ bɛ o dɔw la e bɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya jumɛn yɛrɛ bɛ denmisɛnninw ka parti politique kɔnɔna na bi Mali la gɛlɛya min b'an kan o ye manque de formation ye an formelen tɛ politique ko la o gɛlɛya b'an kan an organiselen tɛ o b'an kan u y'an sɔnna k'an caman de hakilina san jɔyɔrɔ min fɛnɛ n'an n'a kan surun u m'a d'an ma bon ɲɛ bɛ jeune dɔw la réseau de politique parti politique dɔw la u wulilen don ko ka jeunes ka kota min dira musow ma ko k'a ɲɔgɔn di jeunes ma n'o fɛnɛ sera ka kɛ a bɛ ɲɛ mais Toure an yɛrɛ fɛnɛ sen b'a la c'est vrai anw de parce que anw de mɔgɔ labɔlaw ye o an de mɔgɔ labɔla ye a kɛra meeting ye o a kɛra conférence ye o a kɛra campagne a kɛra fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ parti b'i yɛrɛ i sɛmɛ jeunes de la a caman ou bien jeunes ni musow donc n'o bɛ kɛ yɔrɔ min na o tɔnɔ dun yɔrɔ ou bien o tɔnɔ o fɛngɛ o décision yɔrɔ anw kan ka kɛ au cœur de la mais o bɛ dépend an yɛrɛ ka code la mais c'est an ka ko problème on n'est pas formé politiquement fo ni min yɛrɛ y'i yɛrɛ auto formé au fil du temps sinon malheureusement on n'est pas formé sur le plan politique même sur le plan civique o b'an jɛ denmisɛnninw labɛnnen bɛ politiki baaraw kama nka mun kɔni ye a dɔnniyaw bɛ u jɛ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ kuma dɔw la hali fasoden ɲumanya fana hakilila minnu fɛ o fana bɛ majɛkɛ denmisɛnninw fan fɛ kosɛbɛ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn n'an bɛ ka taa o baro kelen kɔnɔ hali bi an bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ parti politikiw fana kɔnɔna na minnu ye fanga ɲini tɔnw ye denmisɛnninw dunbaliya parti politikiw kɔnɔ k'u former walasa u ka se ka kow ɲɛminɛ sini o bɛ se ka kɛ gɛlɛya jumɛn ye parti politikiw yɛrɛ ma sini mais a bɛ parti faga de o n'i ye parti caman bɛ n'a fɔra k'u président tɛ yen u k'u parti bɛ sa parce que passation ma relais tɛ o mais n'i ye denmisɛnnin former par exemple parti ba minnu bɛ yen n t'u fɛ k'u tɔgɔ fɔ yan u caman formera de wa y'an sɔrɔ bi o Mali parti ba fɛn fɛn bɛ yen hali ni minnu bɛ yen depuis 1960 u caman formera bon malheureusement n'an ma jeunes former e ye min dilan k'a bila mɔgɔ min bɛ yen n'a ma former mais n'e tɛ yen don min na a bɛ tiɲɛ de c'est comme du n'i ye du kɔnɔna dilan n'i ma ladamu di dudenw ma n'i ma dudenw dogo du koɲa la n'i tɛ yen don min na du bɛ kɛ tomo ye i m'a ye ni maakɔrɔba caman ta ɲɛna du bɛ du ko bannen parce que u ma former de n'an formera du kan du b'anw de fɛ yen du b'anw de fɛ yen farafinna du tɛ tubabuw fɛ yen o parce que du ye mun ye famille cɛ ni muso ni fa ni ba ni den o de ye du ye maintenant n'an formera ni mɔgɔ labɛnna kama tiɲɛ tabaga bɛ sɔrɔ mais n'an ma bɛn a ma tiɲɛ tabaga tɛ sɔrɔ wa jamana bɛ taa gɛlɛya kɔnɔna la i m'a ye n'a fɔra ko en général i bɛ taa sɔrɔ ni ciliko wulila o ye jeunes de bila la donc a bɛ jamana lasegin o ka tɛ jamana lataa ɲɛ donc moi je pense que ni jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ politikiw y'a faamuya moyen bɛ d'u ma a kan ka kɛ ka di jeunes de ma ka formation k'u kun k'u ka projet financer k'u former politiquement et a b'a to relève a b'a to da bɛ don jamana parce que politique tɛ manamana ko ye jamana président tɛ taa ni politique tɛ maire tɛ sigi ni politique tɛ député tɛ sigi ni politique tɛ conseiller de cercle tɛ sigi ni politique tɛ donc est ce que o ko kan ka kɛ koba de ye o kan ka barika kan ka don ko la o ko kan ka ɲini ka faamuya de bon moi je pense que jamana ɲɛmɔgɔw a n'an jamana kɔnɔdenw n'an bɛɛ sɔnna o bɛ se ka kɛ n bɛ segin a kan jeunes kan ka kɛ acteurs de ye mais an tɛ k'a ye k'a ta ka d'a ma dɛ a bɛ ɲini de c'est pas sur le plateau d'argent a bɛ ɲini de a bɛ ɲini kɛlɛ fɛnɛ tɛ dɛ hakili kɛlɛ de b'a kɛ ani cɛsiri o de b'a kɛ. ayiwa o faamuna an ka maa wele bi o ye Kadɛri Sidibe an tun bɛ ka kuma fɛn min kan an bɛ se k'a fɔ waati kɔni tɔ caman t'an bolo minɛn kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ a k'a ka weleweledakan kɛ an ka sɔrɔ ka min ye minɛnw cɛ. Toure n bɛ segin a kan bi an bɛ jamana min kɔnɔ bi an bɛ dugu min na bi a jamana dugu fɔlɔfɔlɔ anw jeunes de bɛ ka subi anw de tɛ baara la an de ka projet financé tɛ n b'a ɲini jeunes bɛɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ
misili de ka jamana kala m'a ɲini jeunes bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ jamana kɛ bɛn ka se ka don jamana kɔnɔ parce que ni nin tɛ jamana kɔnɔna la basigi tɛ jamana kɔnɔ baɲumankɛtɔ minnu kan ka na u bɛ taga dɛ o de ne bɛ min ɲini bɛɛ k'i cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnna sifinnakaw jamana ye bi aw de ta ye jamana sini ye aw de ta ye a k'aw dilaja sini ɲɛsigi min n'an b'a fɛ ka n'an kan ka sɔrɔ a ka kɛ fɛn jɛlen ye a ka kɛ fɛn barikama ye o tɛ kɛ ni bɛn ni sabali tɛ ala k'an bɛn kelen ma. Amina sini ɲɛsigi min n'an bɛ fɛ k'a sɔrɔ o tɛ kɛ ni bɛn ni sabali tɛ o tun ye Kadɛri Sidibe Abudulayi Kadɛri Sidibe bɛɛ ko Kadɛri Sidibe ale ka dakuruɲɛ labanw ye an ka bi bɛɛ walawalali kɛnɛ kan bi yɛrɛ alamisa ye kalo tile 15 san 2021 an ka bi baro bɛ kuncɛli yɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka aw barika da aw ka ɲuman dali la an ka jaw la k'a fɔ a k'an bɛn sigida wɛrɛ a ka to bɛ nin kan wasalam maa minnu b'an dɛmɛ baara in na u ka ca min ye Badara ye ale bɛ ka an dɛmɛ ka ja ninnu ta Samiru Jalo a bɛ taama na ko ala ka segin ni a ɲuman ye min ye Mamadu Berete ani Sufinja ye an ka foli b'u fana ye démocratie one maa bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye kunba ba an ka foli b'u fana ye dantɛ foli min a k'an bɛn